nga diin niadtong December 25, 2013 meet kami diri sa maong yang church and residence tungod sa iyang sakit nga disalignment sa lumbar number 3. Lumbar number 3. O karon ato siyang kuhaan sa testimony sa pagmatuod sa iya nga balatian. Pastor, pila na gani ka tuig to nimong gidala-dala? 40 anyos na, Dok. Unsay hinungdan atong imong balatian sa lumbar number 3? Konduktor mo ko sa jeep. Nahulugan ako isa kasako nga palay dito sa Iloilo. Okay. Unsa tong mga tuiga? 1974. Okay. Sa pila na katuig may mga sobra na 30 anyos nimong daladala sa mong sakit. Unsa imong bation kung kini mo atake na sa imong likod nga mabikil siya ba? Lisod ko makabarog, lisod makalingkod, lisod makalihok-lihok. Hindi ko katrabaho. Unsay imong bation kanang unsang sakit imong mabatian sa imong likod? Mo piti siya nga walay kabutangan ang kasakit. Basta pati pagduko, di ko kaduko. Maligo, lisod kayo gyud masuksok pantalon, lisod. Unya kining karon nga na-align naka pinaagis chiropractic sa 7 ka sesyon niya adtong December 25 hangtod sa January 4. So may duha na ka bulan karon niagi unsa na imong gibati? Human atong backbone alignment, gitistingan ako trabaho, balik sa normal nga trabaho. Ug salamat sa Ginoo nga after atong bone alignment na wala na tong experience nako nga nagapiti ang ako nga lumbar joint number 3. Okay. Unsay imong pag-awhag o imbitasyon sa may pareha sa imong sakit sa likod o backbone? Ang ako simple nga awhag, nanong antuson man ang balatian, sakit sa hawak, kung may ara man lang posibilidad niya matulay kini pinagi sa backbone alignment, ako pagahawag nga magkonsulta sa gini Dr. Romeo Roca nga mahinabi siya personal para nga ma-explain niya kag ma-check up niya ang kahimtang sa backbone. Okay mo to ang live testimony ni Pastor Ronnie Silo diri sa iyang residence sa Barangay Uhaw, First Church of God, Pilam Avenue, MC Village, Forok 13E, Fatima, General Santos City. Praise God.